समस्त को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज आम मैंने कथा हाँ अर्थ एलिमेंट। अर्थ यानी पृथ्वी। ये जो पृथ्वी एलिमेंट रहा ये आम ना केमती काम करे जे आम लाइफ रो आम लाइफ रे केते स्टेबल ठीक अच्छे ये से आमको काम करे ये लाइफटा आमर ठीक से केते दूर बढ़िया से चलो तो ये पृथ्वी जो एलिमेंट रहा पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट तो ये अर्थ एलिमेंट दिशा किए आम फास्ट जानवा यार दिशा है साउथ वेस्ट ये साउथ वेस्ट आसे आमर साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट ठीक अच्छे तो ये जो साउथ वेस्ट आउ साउथ वेस्ट दिशा रहा आपको आम पृथ्वी तत्व हिसाब से जानती यानी अर्थ एलिमेंट हिसाब से जानती तो ये अर्थ एलिमेंट साउथ डायरेक्शन को आसीगला तो आम आसले कौटू नॉर्थ ईस्ट रु आसिकी साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट देन आम आसिले आमर साउथ वेस्ट को साउथ वेस्ट ठीक है तो ये जो आमर साउथ वेस्ट ये आमको बेसिकली कौन दिए जिते बड़े ये जगटा आम देखा जदि ये रिलेटेड टू दक्षिण आउ पश्चिम बुझे तो ये जो जगह रहा ये आम लाइफ रो स्टेबिलिटी को दर्शाए जे आम लाइफटा केते स्टेबिलिटी माने कौन माने लाइफ रे सब जिन जो परफेक्ट बालांस रहियो तो सेटा को आम कहते स्टेबल लाइफ स्टेबल होगा केमती से घरे रोजगार भल थी से घरे पिला बढ़िया पाठ पढ़ुवे से घरे रोकवा लोक मानकर रोजगार केतेबेले कम हो फैमिली भीतर लाइफ बढ़िया चली समस्त भितर कोऑपरेशन रोकवा समस्त समस्त कथा को बुझा चेष्टा करते खुशहाल लाइफ थी बुझे ना जितेबाला आमर इनकम सोर्स भी बढ़िया थी ठीक अच्छे घरे थिबा बुजुर्ग लोग यानी मुरबी जी घर तांकर भी हेल्थ आपणकर साउथ वेस्ट उपर डिपेंड करे ठीक अच्छे तांकर जहाँ भी रहिला ये साउथ वेस्ट दिगटा एक्चुअली आम घर जी बड़ रहिले तांको बेसिकली दर्शा जाए तो आम जानिले साउथ वेस्ट है आमर गोटे जोन जोटा कि अर्थ एलिमेंट को लेकिन यही जोनटा तो ये आमको कौन करे ना ये साउथ वेस्ट आमको स्टेबिलिटी केमती दब ये सब जिनस आपन को स्किल कर माने आपन भावतु नुआ नुआ स्किल जितेबाला आपण पाखे नथी नुआ नुआ जिनस आप शिखुना नुआ नुआ जिनस को आक्वायर करना आम जब पुराणा ढांचारे जी रहीगला से कौन के आगू बढ़ी पार कि तार लाइफ के स्टेबल हो पारनी कारण आमको परिस्थिति हिसाब रे आमको आम भीतर चेंजेस आने को पड़ो आमको नुआ जिनस शिखा पड़ो ताकू आम लाइफ रे अप्लाई करने को पड़ो से जी टाइमली करें तार लाइफटा स्टेबल होकर रुहे कौन सी परेशानी आसवनी जदि आम पुराणा ढांचारे रहा पुराणा ढांचा को धरिकी चलवा अपग्रेडेशन निजर करवानी ताले सेठी आमको प्रॉब्लम आसबो तो ये है आपणकर पृथ्वी तत्वर काम जदि पृथ्वी तत्व आपणकर बालांस अच्छी तो ये आपण को लाइफ रे कौन दब आपण को कैरियर बढ़िया रिलेशनशिप बढ़िया घरे समस्त भितर कोऑपरेशन बढ़िया आपण भल काम करने को गुडविल जहाँ कहती करने को आपन को सब भल लगे फैमिली भितर आपणकर कहीं कहार निंदा करेनि ये सब जिनस आमको अर्थ एलिमेंट दिए ये कौन करे ना पाठ पढ़ाई भी भल सुजोग आने जदि साउथ वेस्ट आपणकर बहुत ही बालान्सड ताले से घर पिला माने भी भल पाठ पढ़े न्यू न्यू स्किल शिखे नुआरे निजको रिप्रेजेंट करें भल से ये जिनस आमको किए दे साउथ वेस्ट दिए बालान्सड साउथ वेस्ट जदि से साउथ वेस्ट इम्बालान्स हो गला ताले सी आमको कौन कर लेथार्जिक बनईदेव लेथार्जिक माने अलसुआंकर
ଅଳସୁଆରୁ ବହୁତ ଅଳସୁଆ, ଯେମିତି ଲେଜିନେସ୍ ଥାନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ନା ଗୋଟେ କାମକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ପୁସ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ପୁସ୍ କରିବ, ବାର ବାର ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସେଠି ଦେଖିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଖରାପ ନିହାତି ଥିବ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସଡ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବ ତା ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଯିବ। ତ ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରିବ, ସେ ନିଜେ ଅଳସୁଆ, କାମ କରିବାକୁ ଯାଉନଥିବ, ବଟ୍ ସେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି, ମୋ ଭିତରେ ସେତିକି ସ୍ପୃହା ନାହିଁ ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି। ସେ ସବୁବେଳେ ତା'ର ଏନର୍ଜି ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଟାୟାର୍ଡ଼ନେସ୍ ଭିତରେ ରହିଯିବ। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଗିବରେ ମୋର ଏନର୍ଜି ସରିଗଲାଣି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମୋତେ ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ, ତା'ର ବଡ଼ିରୁ ଯେତେବେଳେ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ, ତ ସେ କେବେ ତା'ର ସ୍ପୃହା ଆସିବନି ନ୍ୟୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ନ୍ୟୁ ସ୍କିଲ୍କୁ ଆକ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ତା ଲାଇଫ୍ ଇନଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ତା'ର ଏକ ତ ତା'ର ଯେଉଁ ରହିଲା ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଇସ୍ୟୁ ସେଇଟା ବି ବାହାରିବ। ଦେନ୍ ସିଏ ଆଉ ତା ଲାଇଫ୍ର ଆଉ ତା ଦିମାଗର, ତାର ଦିମାଗ ଦିଲ୍ କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାକୁ ନିଜକୁ ସେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଫ୍ୟାମିଲି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ତା କ୍ୟାରିୟରରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ। ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ କ୍ୟାରିୟରରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ମନି ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ହ୍ୟାମ୍ପର କରିବ। ରିଲେସନସିପ୍ କେଉଁଠି ସୁଖରେ ଚାଲେ, ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ମନି ଫ୍ଲୋ ଆସୁଥିବ, ଘରେ ଭଲ ଖାଇବା ବନୁଥିବ, ଘରେ ପିଲାଛୁଆ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଘରେ ବେମାରୀ ନଥିବ, ଘରେ କୋର୍ଟ କେସ୍ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ ଖୁସିରେ ଚାଲିବ। ଯଦି ଦେଖିଲେ ଘରେ ସବୁଦିନ କିଟକିଟ ହେଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଛାଡ଼ି କାଲି କୋର୍ଟ କେସ୍ ପଡ଼ୁଥିବ, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, କିଏ ବେମାର ଥିବ, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କିଏ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସିଥିବ, ସେଠି ତ କେବେ ଖୁସହାଲ ଲାଇଫ୍ ହେବନି। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ତୁଳନାରେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ବଢ଼ିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ କମିଲା, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ର ଆମର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ତାକୁ ତ ଆମେ କମ୍ କରିପାରିବାନି ନା। କେତେ କମ୍ କରିବା, ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବାକୁ ନ ଯାଇପାରିବା, ବଟ୍ ଘରେ ତ ଖାଇବା, ଘରେ ତ ରାନ୍ଧିବା। ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ତା'ର ତ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ହେବ ଆଉ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କମିବ, ଆପଣ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ ଅଧିକ କରି ଚାଲିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଭିତରେ କଳହ ହେବ। এই ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ। ନିଦ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ହେବନି। ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଦକୁ ବି ହ୍ୟାମ୍ପର କରିବ, ସ୍ଲିପିଂ ଡିଜର୍ଡର ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏ ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟର ରହିଲା ଦିଶା, ୟାକୁ ଆମେ ବେସିକାଲି ବେଡ଼ରୁମ୍ ପାଇଁକି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ବେସିକାଲି ଭଲ ଫଳ ଦିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମୁରବୀଙ୍କର ବେଡ଼ରୁମ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇଦେବେ ତ ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁରବିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଘରେ ମୁରବୀଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଦିଆଯାଏ, ତା'ର ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ସିଏ ହେଡ଼େକ୍ ନେଇପାରିବେ, ହେଡ଼େକ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଦେବେ ଆଉ ତାକୁ ହେଡ଼ାକ୍ ଆସିବା ଶୁରୁ ହେଇଯିବ, ତା ଉପରେ ସବୁଯାକ ବର୍ଡ଼ନ୍ ଆସିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିଯିବ, ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା, ତାକୁ ସିଏ କାହାକୁ ପାସ୍ ଅନ୍ କରିପାରିବନି। ତା'ର ଯେଉଁ ତଳେ ରହିଲେ ଜୁନିୟର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ସିନିୟର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ତା'ର ଘରର ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବନି, ଜୁନିୟରମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବନି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେନି, ଛୋଟ ହେଇକି ଆମକୁ କହୁଛି। ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେବ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗେନ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି ସେ ପିଲା କ'ଣ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁରବୀ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ବିହେଭ୍ କରିବ, ଘରର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଖରାପ ହେବ, ଘରର ରିଲେସନସିପ୍ ଖରାପ ହେବ, ତାକୁ ଇଜିଲି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ତ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଲେ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେଖାଯିବ। ତ ଆପଣ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଘରର ଯିଏ ରହିଲେ ମୁରବୀ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସେ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ଜୋନାଲ୍ କଲର୍ ଆଉ ପ୍ରପର୍ ବେଡ଼୍ର
जगह प्रॉपर एवरीथिंग जदि प्रॉपर प्लेस रे रखिकी से घर साउथ वेस्ट जोन रे बेडरूम करिकी आपण घरर जी मुरबी रहिले तांकु रखुचंदी ताले से आपण को भल फल दब जदि आपण से ऑलरेडी से जोन ही खराब आ साउथ वेस्ट जोन ही आपण घर खराब हो जाए ताले सेठी आपण वास्तुविद द्वारा रिमेडीज करेबे से जोन को प्रॉपर वे रे डिवाइड करिकी एगेन तार जहाँ रिमेडीज अच्छी करेला परे सी आपण को लाइफ को पुणी स्टेबिलिटी आड़ को आनिबो ठीक अच्छे यहाँ आपणकर अर्थ एलिमेंट आनी पृथ्वी तत्वर कथा तो एटा भी आपण घर चेक करंतु देखंतु एटा केते पोजिशनल केते पोजिशन अच्छी तार डिग्रीज ठीक अच्छी कि नहीं जोनाल कलर ठीक अच्छी कि नहीं आपणकर बेड ठीक जगार रखिंट कि नहीं बेड ठीक जगार रखा आउ आपणकर शोइबा पोजिशन भी डिपेंड ऑन दैट आपणक ऊपर तार प्रभाव पकई थाए तो ये सब को आपण देखिकी आपणकर सिम्पटम जदि मैच होची जदि खराब अच्छी ताहले आपण वास्तविक को डाकी काम करें पारे ठीक अच्छे आज ये आम जान अर्थ एलिमेंट उपरे देन आउ गोटे एलिमेंट रहा आमर स्पेस तो नेक्स्ट आम स्पेस एलिमेंट आनी आकाश तत्व उपर जाना ठीक अच्छे आज ये रोचे समस्त को धन्यवाद भलर था समस्ते।